يبحث هذا الملتقى الدولي في ما يمكن تسميته بإشكالية العلاقة بين العلم الحديث والدين بمفهومه العام. لماذا هناك إشكالية، أو لماذا يمكن الإشارة إلى هذه العلاقة بالإشكالية؟ لأن فلاسفة العلم والمفكرين الدينيين تفطنوا إلى أن العلم الحديث بمنهجيته الجديدة وبما يقدمه يطرح إشكالية بالنسبة للدين. ما هي هذه الإشكالية؟ العلم الحديث أولا ينبني على منهجية صارمة في مسألة الطبيعية أو الطبيعانية، بمعنى أن العلم الحديث لا يقبل مبدئيا أن ندخل في تفسيراتنا للطبيعة أو للظواهر العوامل الإلهية أو العوامل الغيبية، العوامل الدينية من ملائكة، من جن، من روح، أو حتى تدخل إلهي أو الفعل الإلهي. هذا لا يعني بالضرورة أن العلم الحديث يلغي الله أو يرفض وجود الله، ولكن يرفض أن تكون التفاسير العلمية مرتبطة بعوامل غير طبيعية. هذا أولا. ثانيا، الإشكالية الثانية هي أن بعض النظريات أو بعض النتائج التي أتى بها العلم الحديث، منها نظرية التطور البيولوجي مثلا، نظرية تطور الإنسان من مخلوقات سابقة إلى آخره، بعض النظريات الكوسمولوجية الكونية التي تحاول أن تثبت أن الكون لم تكن له بداية، أو أن الكون ليس موحد، هناك تعدد الأكوان إلى آخره، بحيث أن فكرة الخلق، فكرة البدء إلى آخره تختفي من النظريات. هذه من الواضح أنها تشكل تحديا نوعا ما للديانات بشكل عام. المشاركون في هذا الملتقى من فرنسا بعض الأخصائيين، من بريطانيا، من الجزائر بطبيعة الحال، من الإمارات، بالإضافة إلى عدد يقارب حوالي 30 مشارك، هم إما طلبة ماجستير أو طلبة علوم شرعية أو علوم اجتماعية. تم اختيارهم بعناية بعد أن قدموا أوراقا مختصرة بضعة صفحات يشرحون فيها وجهة نظرهم في هذه الإشكالية، حتى نتأكد أن المشاركين لهم مستوى معين ولهم خلفية في الموضوع. لا أريد أن أخوض في المنطلقات تاع الإعجاز العلمي أو تصور الإعجاز العلمي، فقط أن أريد أن أخوض في بعض جوانبها. لا أريد أن أتكلم عن ما أراه عدم انسجام منطقي والخلط بين العلم والدين، كيف ماذا يؤدي به يعني من حيث المبادئ، وإنما أريد أن أركز على الجانب العلمي منه، الجانب البيداغوجي والجانب الأخلاقي. وآخذا يعني بعض أمثلة سأناقشها، سأشرحها وحلها من الناحية العلمية فقط. Qu'est-ce qui a circulé de toute la production scientifique des pays d'islam vers l'Europe? J'ai parlé de la Chine, j'ai parlé de l'Afrique subsaharienne, il restait l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que c'est l'Europe qui a été la plus grande héritière du savoir et de la technologie produite ou développée en pays d'islam, où la science des pays d'islam a été un relais du savoir des autres, et donc cela ajoute une dimension à la fois internationale et universelle de la science, qui n'appartient pas uniquement à un espace culturel donné, mais c'est un relais qui est toujours donc actif. Il y a eu des relais passifs, c'est-à-dire qu'on récupère des savoirs et on les protège, on les nettoie, on les astique, on fait des reliures, on les met dans des bibliothèques. C'est ce qui va se passer à un moment donné à partir du XVe siècle en pays d'islam, et ce qui se passait déjà en Europe depuis le IVe siècle jusqu'à la fin du Xe siècle, où il y a le renouveau, ou même plus tard d'ailleurs. Regardez le film Au nom de la rose, où on montre des moines dont l'amour des livres est absolument indiscutable,
mais dont le souci du contenu du livre est absolument inexistant. Le titre, en fait, c'est « L'univers est-il fait pour l'homme ?» parce que vous allez voir que les débats contemporains sur la cosmologie remettent la question du sens de la présence de l'homme dans l'univers sur le devant de la scène. Quand je dis l'homme, c'est bien évidemment l'être humain, parce qu'une fois, on m'a fait une remarque en me disant « Et la place de la femme dans tout cela ?» Donc, c'est l'être humain, l'insan. Et quand le découvreur du Tiktaalik l'a montré dans son école de son maternelle, et a demandé est-ce que c'est un poisson ou est-ce que c'est un reptile? Et il y a un enfant qui a dit ah ben c'est un peu des deux. Bah oui, c'est-à-dire que même un enfant peut voir qu'effectivement c'est ce qu'on appelle un fossile de transition ou un chaînon manquant, puisqu'il a des épaules, il a un cou, il a une tête plate, mais il a une structure qui est encore extrêmement proche du poisson, et ses protomembres sont moins évolués que ceux de l'Archantosteca que je vous ai montré avant. Harun Yahya lui-même, le fameux créationniste turc qui a inondé entre autres les écoles en France, mais je suppose aussi en Algérie, avec un gros livre rouge qui s'appelle l'Atlas de la création, qu'il a publié dans de nombreuses langues. Vous voyez, pas le moindre fossile prouvant l'existence d'une créature moitié poisson, moitié amphibien n'a jamais été trouvé. Bon. Quand vous lisez ça, et si vous le croyez, ben après vous tombez sur toute la série des fossiles, et évidemment la personne qui arrive avec ses idées est ridiculisée. Je crois qu'en ce qui concerne l'évolution, il faut d'abord clairement séparer l'idée d'évolution de l'explication de cette évolution, comme il faut séparer le fait que la Terre tourne autour du Soleil, par exemple, d'une théorie newtonienne ou einsteinienne pour expliquer le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Si on fait cette séparation qui me paraît essentielle et qui n'est pas faite des fois ni par des créationnistes, chrétiens ou musulmans, ni par des darwiniens athées pour qui Darwin, toutes les théories de l'évolution ne peuvent être que dans un cadre darwinien. Si on fait cette distinction, alors un champ des possibles s'ouvre à nous, un champ des possibles dans lequel on peut avoir d'autres types de mécanismes qui, sans aucunement prouver une volonté divine, puisqu'en tant que croyant, je crois que Dieu nous laisse la liberté de croire ou ne pas croire en lui, eh bien, on a des visions de l'évolution qui peuvent être plus compatibles avec l'idée que l'évolution, comme le pensait par exemple le grand jésuite et grand évolutionniste qui a lutté toute sa vie pour faire accepter l'évolution à l'Église catholique, Pierre Teilhard de Chardin, eh bien, il a toujours expliqué effectivement que l'évolution allait vers toujours plus de conscience, plus de prise de conscience, que ce soit chez l'homme est plus intelligent que le singe, le dauphin est plus intelligent que la baleine, les termites sont plus intelligents que les fourmis, les abeilles sont plus intelligentes que les guêpes, les corbeaux sont plus intelligents que les moineaux, les poulpes sont plus intelligents que les calamars, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut avoir une vision vraiment de l'évolution comme cette grande poussée, en quelque sorte, vers l'intelligence, qui bien sûr se maximise et se réalise pleinement que dans la personne humaine qui est justement capable de s'interroger sur le sens de l'univers et de chercher la divinité. الحقيقة هي مبادرة أكثر من رائعة لأنها جاءت في إطار بيداغوجي يعني فيه تكوين وهناك حقيقة احتياج كبير لدى الشباب الباحثين لأنهم هم الذين سيوصلون رسالة الحوار بين العلم والدين إلى الجمهور العام. نحن المسلمون نعلم أهمية العلم وطلب العلم في ديننا، لكن يجب أن نتحلى بالروح العلمية وبالشجاعة حتى تكون لدينا القدرة على استيعاب التقدمات العلمية وكي نساهم في تصوير وإنشاء النتائج الفلسفية والتقنية للعلم الحديث، لأن هناك هناك مشاكل كبيرة يعيشها الكوكب وتعيشها الإنسانية.
الحوار عنصر رئيسي. Le dialogue est un facteur décisif de notre temps. كيف تلتقي الحضارات، كيف يكون التعايش السلمي بين الأديان، لا يمكن له أن يتأتى إلا بالحوار، والحوار يقوم على l'acceptation de la différence، يعني أنني أتقبل الآخر، على التسامح الديني، la tolérance، وبأنني لا أمتلك الحقيقة المطلقة، يعني لا أدخل في الحوار وأنا أقول بأنني صاحب الحقيقة أو مالك لهذه الحقيقة. هكذا يمكن أن يؤتي هذا الملتقى وملتقيات آتية إن شاء الله نتائج طيبة ومثمرة لمستقبل العالم الإسلامي إن شاء الله. في الحقيقة أنا جد مسرور لحضور مثل هذه التظاهرة العلمية ذات بعد مزدوج علمي وديني، تستهدف طلبة العلوم الشرعية والأكاديميين المتخصصين القريبين من المجال، بهدف إدماجهم في عملية الحوار بين ما يسمى اليوم في الإطار بين العلم والدين، لأن الإسلام كان يعني من خلال المسلمين كان فيه تأخر عن الركب في هذا الميدان، وفي بعض المشاكل الجدية التي تطرح. الندوة من إشراف يعني دولي مثل الدكتور جونستون في الجامعة المتعددة التخصصات والدكتور نضال وغيره، فيها بعد أكاديمي عالي وتخصصي عالي والترتيب وتنظيم على أحسن ما يكون. فأنا جد مسرور بوجودي وبمشاركتي المتواضعة في هذه التظاهرة العلمية.